Donc, on a commencé l'enregistrement. Alors, comme je viens de tout là, en attendant les collègues de Jacom, ils vont venir, Inch'Allah. Donc, je viens de partager avec vous l'écran entier. Donc, on va suivre la même partie. Alors, donc, avant de commencer la séance avec ce qu'on va faire comme d'habitude, ça veut dire un petit rappel, c'est ce qu'on a fait la dernière séance. Bien sûr, la dernière séance, on a abordé plusieurs éléments, des éléments très importants, d'accord? Donc, on a parlé les différents types de questionnements. Différentes techniques de questionnement, le rôle des questionnements de la communication. Donc là, toute communication, il se base sur un questionnement. Mais une communication sans qu'on va avoir des questions. Ou là, on va commencer par une question. Ou là, tout au long d'une situation de communication, on ne va pas trouver des questions. C'est quelque chose qui est impossible et difficile. Pourquoi? Parce que c'est grâce aux questions, on commence à approfondir notre curiosité de l'information. Il faut donc donc, tant qu'on pose des questions, tant que tu vas recevoir des réponses, tu et peut-être les réponses, on va avoir quoi? Il va y avoir des informations. L'information, bien sûr, elle va avoir des connaissances, l'état que tu vas satisfaire la curiosité pendant le sac, bien sûr. Donc, là, le questionnement, on a plusieurs types de questions plutôt. Qui est là, on a vu les questions fermées, les questions ouvertes, les questions alternatives. Et question de retour. Chaque type de question, on a fait la définition ensemble. On a vu les avantages et les inconvénients, et bien sûr les recommandations. Une question, on va l'utiliser, on a choisi la meilleure méthode d'utilisation. Donc, la partie qu'on a vue sur le questionnement, et après on est parti pour qu'on va savoir comment améliorer l'écoute active. Donc, on a vu c'est quoi l'écoute active, et on a vu que c'est quelque chose de loi, d'un savoir-faire, les mots qui se développer, c'est un don, mais il faut qu'on va faire quoi? Il faut qu'on va le développer à travers des savoirs faire tabet hal. Et on a dit que sans écoute active, il n'y a plus de communication. Sans écoute active, il n'y a plus de communication. أقول إن شاء الله أسمع quelqu'un أنا كان vraiment on se montrait mais qui joue معايا عادي normal sans problème. Alors ça c'est pas de la communication, ça c'est juste une discussion, c'est un dialogue. Mais pour qu'on faire la différenciation entre une situation de communication et un dialogue, situation de communication, il faut qu'on va être à 100% dans cette situation. Cœur et âme, tête, idée. قلبا وقلبا وروحا كتكون ذاك la situation de communication et tu le fais voir que tu es même contre moi انا تنقول له انت كتقول نو ملي انت كتقول نو على l'idée تاعي انايا avec un grand respect لان انا ولي comme personne la dignité de la personne d'accord tu vas respecter les produits tu vas respecter les principes tu vas respecter ton jeu ou la dignité respecte-moi tu es contre moi je suis contre moi mais respecte-moi ok alors si on va faire comme ça c'est de la communication mais si alors moi je te parle et quand tu me coupes la parole c'est pas communication juste comme je t'ai parlé c'est pas communiquer bien sûr. Donc, alors, l'écoute active, c'est quelque chose que je dis que c'est très très important, changer les moyens de la communication. Alors, pour qu'on va améliorer à l'écoute active, donc maintenant, il y a les attitudes. Il y a les attitudes qui se basent sur 3 attitudes principales. Il y a l'empathie,
c'est se mettre à la place de l'autre, le respect de la dignité de la personne, je viens d'expliquer maintenant le cas là, et être un authentique. Ça veut dire quoi? Donc, originaire, original, tu es vraiment vrai. Tu es vraiment vrai. Elle n'est pas nature, d'accord? Tu parles avec nature. Et après, on a ajouté une longue liste des voies, comment on va appliquer l'empathie, le respect de la dignité et être authentique, comment on va l'appliquer, bien sûr. En fin du compte, on a vu les éléments de la communication négative. Les éléments, écoutez-moi, les éléments de la communication négative. Donc ça, c'est de la communication négative. Mais, là, on va faire une communication négative, on va faire une communication positive. Alors, je dois éviter les choses, j'applique comme ça pas communication négative. Il a la chose, j'applique et je pratique la communication positive. Ou je les gens ce sont des choses qui ne sont pas du tout bien. Regarde, la personne se sent mal. Elle se sent mal. Elle n'est pas naturelle. Il n'est pas bien. Il se sent mal. Limiter la liberté. Limiter la dignité de la personne. السمعة ديال الشخص ولا السمعة تاع الشخص ولا الكرامة ديال الشخص كولبابيليتي كتهم الآخر علاش كتلعب الدور تا هو أنك واعد أنت هو اللي فاهم كلشي أنت اللي عارف كلشي أنت سلوكي كتستهزئ بالآخر دوني سيتويسيون فايت أنت كتفكر براسك كتعطي الحلول وكتقترح عليه الحلول وكتحاول أنك تفكر عليه خذ كيستيون بحال راه تكون مثالية صافي ديك واحد سو سون دي شوز اللي هما ديجا حنا كتسمعوا سو دي شوز اللي هما نيجاتيف. Donc ça, c'est les obstacles d'une communication positive, les obstacles d'une communication positive, d'accord? Ou là, les éléments de la communication négative. Les éléments de la communication négative, je gère l'asma. Ici, on a une petite liste pour nous, en étant que personne, bien sûr, la personne, s'il veut améliorer son écoute, être disponible, regarder l'autre, dynamiser son expression orale et corporelle, bien sûr, éviter les interprétations assises, négatives, laisser de temps en temps le silence, faire le point avec une attitude de compréhension, établir la relation. Donc, des mots par rapport à ce qu'on fait par nous, la liste qu'on vient de voir maintenant, il n'y a rien à voir. لكن شي حاجه المقارنه بيناتهم لان الكلمه تكون شيء يصون نيجاتيف شي حاجه اللي هي سلبيه فتصل لك شيء اللي هو بوزيتيف ايجابيه bien sûr. Donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois, bien sûr qui n'ont pas arrivé à comprendre quelque chose là على مشكل شي حاجه ثانيه ديال شي حاجه. Donc on va continuer bien sûr la séance d'aujourd'hui, OK, et on va commencer, on va finir toujours l'objectif de l'écoute active. Mais cette fois-là, donc, on a une longue liste aussi de certains éléments qu'on doit appliquer, bien sûr. Alors, l'écoute active est un procédé. L'écoute bienveillante me rend disponible à l'autrui et à son univers de code et de signification. Par un mouvement réflexe, l'interlocuteur se sent compris et utilise son énergie ne pas à se défendre ou à attaquer, mais à échanger, réfléchir et à trouver des solutions. Donc l'écoute qui est quoi? Qui est bienveillante. Bienveillante. Donc, qui est bienveillant, donc j'ai bien éveillé. Bien éveillé, bien qui est bien veillé, j'ai veillance, la surveillance,
bienveillante. L'écoute avec attention. Il y a l'écoute active. Écoute avec attention. وبترحب ماشي داك l'attention راه تدير من اخاك خايف منه خايف منك. Non, 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 c'est pas ça. C'est la bienveillance. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est bienvenu. واحد l'attention qui est bien. Tu fais attention راه ماشي كتخوف non, mais كاهتمام plutôt. كاهتمام. Ok? Donc l'écoute bienveillante nous rend disponible à l'autrui. Nous rend disponible à l'autrui. Donc moi, je te parle. Et toi, tu fais l'écoute active, l'écoute bienveillante. Donc, je vais continuer, je vais inventer je vais innover. Pourquoi? Parce que toi, tu m'écoutes avec l'attention, je dis même. D'accord? L'intérêt. Et on peut, avec l'intérêt, donc tu me rends disponible, d'accord? Et je vais utiliser un univers de code et de signification. Beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de expressions, beaucoup de chants qui sont jolis, qui sont beaux. Pourquoi? Parce que qui a l'intérêt, moi je parle, qui chez toi l'intérêt, c'est bien. Toi, je vais finir toi, tu vas parler, je vais être content de t'entendre. Je vais être fier de toi parce que tu as parlé. Je vais être super à l'aise d'écouter. Et je vais t'aider. Je vais t'aider par quoi? Par des mouvements de réflexe. Par des mouvements de réflexe. Quels sont les mouvements de réflexe? Les mouvements réflexe, la réflexion et la réflexion. Donc quand tu parles, moi j'essaie de sourire. Ça c'est bien, ça t'aide. D'accord? Toi tu parles, moi j'essaie de bouger ma tête. Tu me dis, continue, vas-y, courage. D'accord? Tu parles et tu as trouvé des difficultés pour trouver le mot qui est ولا ما عرفتش كلفها لك غير عرفتها عاود كبيرة. Ça c'est bien. Ça veut dire ça. C'est beau comme communication, quoi. C'est un moment que toi et moi, on s'amuse. Si tu achètes un carré, ou je sais pas quoi, c'est... Bon, on continue. Donc l'interlocuteur se sent compris. Les mouvements de réflexe, alors toi tu vas se sentir compris. Ça veut dire c'est bien. Mais utilise son énergie, non pas à se défendre. L'énergie تاعي اللي فوق نتاعي باش انني نديفوندي واحد الحاجه. مثلا ناقص واحد الكلياتشن تفهم الموضوع ديالي. داك الموضوع ما عرفتش. OK? Alors, moi je donne des informations. Donc les informations, si tu vas appliquer l'écoute active, l'écoute et tu vas faire finir, il a compris, on va dire l'intérêt. Alors, moi je vais parler par énergie, alors j'utilise les efforts. L'effort, on tient que c'est mais le problème, c'est que l'effort, on ne va jamais mais je vais te cajoler, je viens de parler de non, si, oui, non, pourquoi, passer par là. Donc je me vais parler je vais perdre l'énergie. Il me faut se défendre. On a pour attaquer. إما باش ندافع ولا باش نهاجم. Mais alors normalement je vais utiliser mon énergie c'est pour échanger, réfléchir et à trouver des solutions. وهذا لا يعني بأنني أنا نهدر وأنت tu vas être à 100% d'accord avec moi. ما نطلبش منك أنا à chaque fois que je vais parler, ou à chaque fois quelqu'un qui va parler, toi, en tant que personne, tu vas être à 100% avec lui. رافقني في أي حاجة قالها. Non, ما هدرتش أنا على داك الشيء. D'accord? J'ai pas dit ça. J'ai dit أنا لا تفهم الوضعية. Et toi tu es d'accord. Et moi je suis d'accord. Toi tu es content. Et moi je suis content. علاش تدير pareil. D'accord? Mais كاين هنا
il faut que moi je vais dire oui, et toi tu vas dire non. Mais quand tu vas dire non, si je peux donner des explications au ou oui, tu peux, ok? Si je vais pas donner si je te donne des explications au je vais te donner une occasion, parce que tu vas donner des explications à une discussion. Il d'accord? Tu vas me convaincre, je vais adopter les arguments de l'affaire, ou là je vais te convaincre, moi tu vas adopter mes idées. Donc on a les informations de l'affaire. Bien sûr qu'on vous le كمعلومة مثلا جو سي با ماشي نقول لك مبادئ ولا شي حاجه ديال الشخص اللي هي كدي فالور نو كاينه الفورماسيون اللي هي عاليه بون فوالا جي شي واحد ستيلو هذا ستيلو اللي نوار تقول لي نو ستيلو با il est pas noir il est bleu elle dit non on va demander ستيلو noir تقول لي monsieur c'est quoi la différence entre bleu et noir entre le noir et noir le bleu c'est bleu تقول لي non monsieur moi le noir c'est le bleu c'est le noir. Alors, tu vois, j'ai changé de signature. Ah, d'accord, ok, c'est bon, je suis d'accord. Pas de problème. Moi, c'est bon, j'ai rien perdu. Et toi, t'as rien gagné. Moi, si tu veux bien, c'est le noir, c'est le bleu, et le bleu, c'est le noir. Donc, le noir, c'est le noir. Et le bleu, c'est le bleu, le noir. C'est pas un problème. Le plus important, c'est quoi? C'est ne pas perdre l'énergie à se battre. Se défendre ولا attaquer se défendre ولا attaquer إما كذاب ولا كالهاجم يمكن تلقى الحركة إما كذاب ولا كتهاجم راك tu vas se battre شنو se battre كتحارب tu vas entrer en collision avec l'autre. Ok. Alors c'est pour cela ok quand on va regarder les petites bienveillances ce qu'il faut faire. Bon, on peut l'appliquer avec plusieurs éléments. Parmi les éléments, c'est faire dire plutôt que dire. C'est faire dire plutôt que dire. Ok? Il faut d'abord et avant tout savoir taire son propre discours pour concentrer toute son attention sur celui de l'autre. Alors, faire dire plutôt que dire. Donc, faire dire plutôt que dire. Donc, demain, l'expression qui est jolie, c'est beau, d'accord? Donc, faire dire plutôt que dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux personnes. Donc, faire dire, un arrêt. Et dire, il arrête là. Ça veut dire quoi? Alors, faire dire, alors, tu vas dire, je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Et ça veut dire quoi je vais te laisser parler? Mais si elle a un seul qui m'a jobni, monsieur, la réponds-moi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas question de dire, je vais te poser question pour que toi tu vas me répondre. Non, c'est pas ça. C'est faire dire, d'accord, plutôt que dire, ça veut dire, moi je vais dire, moi je vais parler, et je vais arrêter de parler, et je vais te laisser toi parler. Et chacun de nous, il va avoir son rôle de parler. Monsieur non, on va faire un échange. Pourquoi? Parce que ici, c'est quoi? On a un échange. J'ai des informations, toi tu as des informations, donne, tiens, prends, donne, je prends. D'accord? Donc, un échange. Et pourquoi on va faire un échange? C'est pas quoi la communication, ou là le discours, ou là la discussion. Non. Moi, je vais parler mon tour. Et je vais te laisser maintenant pour que tu vas parler mon tour. Et comment je vais faire ça? Il faut d'abord et avant tout savoir faire. Ça veut dire quoi savoir faire? Savoir faire. Donc savoir, bien sûr, on connaît ce que ça veut dire quoi savoir. Terre. Donc, quand vous avez entendu depuis votre enfance,
الطفل تاعكم اسمعوا taisez-vous. Taisez-vous هي سكتنا سكت la ferme. Donc taire rien ne pas parler. Le verbe se taire ماشي T-E-R-R c'est la terre la terre T-A-I-R-E donc ولكن كنقولوا se taire ماشي taire donc se taire savoir taire donc se taire il y a سكوت ok donc il faut tout d'abord et avant tout savoir taire son propre discours le discours هو الحوار نتاعك سكت خلاص بمعنى أخر سكت انت tais-toi pourquoi parce que pour se concentrer toute son intention sur celui de l'autre. Donc quand toi tu vas arrêter de parler, automatiquement tu vas écouter l'autre. Et quand tu vas écouter l'autre, là c'est autre chose. Et là c'est autre chose. Et l'écoute active, اللي كيفاه ابليكي هاد ليكول اكتيف هذا توجور ما غاديش نقولوا يعني 100% mais qui a un grand pourcentage c'est lui qui gagne des discussions. C'est lui qui gagne des discussions. Pourquoi? Parce que elle écoute et il se concentre et analyse ce qu'il dit l'autre. Quand l'autre elle veut faire, vas-y, dis ce que tu veux. Finis ce que tu veux. Ok? Tu veux parler? Vas-y, parle. Et quand tu laisses la personne, elle parle. Et surtout quand la personne elle est en colère. Quand la personne elle est en colère, qui pratique un verbe, qui jette la parole, il commence à parler, laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Donc quand il va s'exprimer, je ne te le ferai. Au début, il parle par la voix qui est très forte. Il hurle, il crie. Dire oh non, oh ça c'est pas ça, si ça, si. On dit ça. Tu la fais dire. Ça veut dire et toi, t'arrêtes de parler et tu te concentres sur toi. Donne ton attention sur ce qu'il dit l'autre. Au début, il parle à haute voix, et après, doucement, d'accord, il va commencer à bégayer, et parfois même, il va commencer à répéter ce qu'il a dit. Il va répéter la phrase, la expression, 2, 3, 4 fois. 2, 3, 4 fois, pourquoi? Parce que tu lui donnes tout son temps pour qu'il a parlé. C'est pas son temps, tu lui donnes plus que le temps qu'il mérite. أكثر من الوقت اللي يبغى هو، لدرجة أنه تخاف هذا ومثلا عنده الوقت. Alors ça c'est quelque chose qui est bien. Et là tu commences à apprendre les points faibles de la personne. Que tu lui تتعلم منه، que tu lui تعرف عليه. Les points faibles dialogue. نقاط الضعف نتاعو. Pourquoi? Parce que tu lui laissé qu'il va parler trop surtout, une discussion. Je pense que bien, sur des choses avec. Donc, on va faire appliquer l'écoute active. Deuxième chose, poser des questions ouvertes et ne pas étouffer les questions. Donc, comme on a dit les questions avant, on va poser des questions ouvertes. Et ne pas étouffer les questions. Étouffer, nous voulons l'étouffement. L'étouffement, ou étouffer, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Tu ne vas pas rendre la personne mal à l'aise. ما تخليش الشخص اللي معك يحس بواحد الاختلاف، تخلي الشخص اللي معك يحس بواحد لا سيتوياسيون بعد من راحة. d'accord? Il va pas se sentir qu'il est à l'aise بطبيعة الحال. Ok? Alors, donc pour être sûr d'entendre ce que votre interlocuteur va vraiment à vous dire,
il faut lui poser des questions ouvertes, ne pas refermer immédiatement en posant des questions fermées et éviter d'induire la réponse dans la manière de former la question. Donc pour être sûr d'entendre ce que votre interlocuteur a vraiment à vous dire, pour l'entendre et pour être sûr, هنايا شنو عندنا هنايا sûr فوق لنا chapeau, son chapeau elle met quelque chose sur quelque chose, شي حاجة فوق شي حاجة فوق, mais c'est sûr ça veut dire quoi? Quand on est sûr, j'ai la sûreté c'est sûr et certain, يعني متأكد باش نتأكد باش تسمع باش تسمع مؤكد ديال l'interlocuteur تاعك. Il faut lui poser des questions ouvertes. Il faut lui poser des questions ouvertes. Attends, des questions. Laisse-le s'exprimer. Les questions ouvertes, on a dit quoi? On n'a pas de réponse qui est prête. Est-ce que chacun a la réponse qui est prête? On l'a dit toute courte. La question fermée, c'est que كلمة تتكلم c'est peu, mais par contre, les questions ouvertes, tu réponds à l'aise, tu réponds librement, tu réponds tranquillement, bien sûr. Donc, et tu ne vas pas le refermer. Refermer, ça veut dire quoi? Donc, question ouverte, c'est ta question fermée. Donc, refermer, on a le switch à la personne avec quoi? Avec des questions fermées. Comment ça? Quand je vais te poser des questions ouvertes, toi, tu as la possibilité de répondre selon ce que tu veux, genre comme tu veux. Réponds-moi comme tu veux. Sois à l'aise, sois toi-même, comme ça, aujourd'hui, qui m'aimerait que. D'accord? Alors, quand je vais te refermer des questions fermées, ce que vous voulez dire, c'est comme on fait un jeu du ping-pong. Par contre, ping-pong, ping-pong, il y a des tables. Voilà, الطاولة هي بحال التنس مي avec des petits raquettes donc بحال كتجي تشوفهم شكل لا ما شاء الله لا غابي كيفاش كيلعبوا ولكن c'est plus vite, c'est plus rapide. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le ping-pong. فهاد البينغ-بونغ هادي هي كنقولوها بحال شكون عندنا الكيستيون ديال les questions fermées. Je te pose question et tu me réponds. سميتك فلان. Mais ton nom, ton prénom, X, tu habites où? Ici, ton ta date de naissance, Y, tu fais quoi? Je suis ici, pourquoi tu es comme ça? Parce que je suis ici. Ça veut dire quoi? C'est question-réponse. Moi je pose question, toi tu réponds. Ça, c'est une question fermée, il faut éviter à des questions fermées, parce que maintenant on ne va pas refermer, je me suis touché chaque partie de la salle, il va être gêné ou là mal à l'aise. Troisièmement, et avant tout, donc, donner des signes de votre écoute et des accusés de réception en reformulant ce que dit votre interlocuteur. Donnez des signes. Les signes humains, à la main. Ça veut dire quoi? Donc, moi, je vais parler, et toi, pour que tu vas me dire que tu m'as compris, tu vas faire des signes. ودليسي هذا جو سي بلا راكم شفتوهم خاصكم تشوفوهم دابا اش les éléments de la communication non verbale. Les éléments de la communication non verbale, la communication verbale, il y a les méthodes, le code, le canal, le message, etc. Les éléments de la communication non verbale, on n'en a pas encore vu, d'accord? Après, on va les voir, mais je sais bien comment c'est tout, bien sûr. Bon, à chaque fois, les choses de la communication non verbale, ce qui se passe, elle est jeune. Les hochements de tête. Hochement de tête, ça veut dire quoi? La personne qui a le droite à gauche. Ou là, derrière devant pour dire oui, droite à gauche pour dire non. Et il y a beaucoup de signes avec la tête. Je me dis non, ce sont des signes à la main. D'accord? Je me dis non, on a compris, on n'a pas compris. Tu peux faire des choses avec tes yeux, avec ta bouche.
avec tes mains, avec ton regard, avec ton souffle, d'accord? Ce sont tous des signes non verbal. Plus verbal, tu vas dire arrête, tu vas dire pause, tu vas dire stop, j'ai pas compris, explique-moi comment c'est, comment ça. Donc tu peux parler et exprimer ton problème, d'accord? Mais ce sont des signes. Tu vas faire des signes, donner des signes de votre écoute. Ouais, même comme je dis, je vais être toujours d'accord avec toi. Alors maintenant, moi j'explique. Et peut-être des personnes qui m'écoutent maintenant qui sont contre moi. Il n'y a pas de problème. Tu contre moi ما كاينش مشكل اعطيني شي الحاجه كتقول الكونترير ديال ce que je dis maintenant, ok? Tu vas me dire et on va discuter. نعطيك قنعتك bien avec moi, tu m'as convaincu, je vais avec toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas toujours que tu vas me dire oui que tu as compris et tu es d'accord, non. Tu as compris, tu n'es pas d'accord. Tu as compris, tu es d'accord. Tu n'as pas compris, tu es d'accord. Parfois, ما فاهمش وكتكون d'accord معاش باسكو ما فاهمش باسكو ça pose pas de problème. هي كما قلنا قبيله انا كنقول الكحل كنقول ليه الزق والزق كنقول ليه الكحل ما سيتي كوا ça تخربيقه مي je suis d'accord avec toi, c'est bon pour te faire plaisir, c'est bon alors ok alors donnez les signes de votre écoute et abusez de répétition وانك انت بحال كتكتب واحد الميساج d'accord مثلا في واتساب مثلا واحد الميساج في واتساب اوكي اوديو ولا ميساج كنت ايكري ولا المهم alors une fois que tu lances le message c'est la personne كيديك واحد لا ريسبسيون بان لو ميساج وصلك اوكي لو ميساج وصلك عن طريق واحد دو سيني داك راك vous m'avez compris, d'accord. Alors, la personne, est-ce qu'il a lu ou là, il a entendu le message? Est-ce qu'il a lu, il a entendu le message? Qu'est-ce qu'il y a plus de réception? Je ne sais pas où est-ce qu'il y a le bleu, le vert, là, je ne sais pas, d'accord? Alors, c'est quoi ça? C'est accusé de réception. Alors, شنو معناتها؟ معناتها بان المساج مثلا كنت تقرا ولا ما تقراش ولا ما تسمعش تفهم ولا ما تفهمش داكشي اللي قلت انا واش تفهم ولا ما تفهمش كنت تو vas faire des signes كتبين لي بان واش الميساج وصلك ولا ما وصلكش. Et parfois, comment on va faire les signes هذه on reformule ce qu'il a dit كنعاودو نديرو اعاده صياغه يعني c'est à la reformulation à ce qu'il a dit l'interlocuteur. Ça veut dire quoi? كم تسولني سؤال كنشرح لي كتقول لي voilà ce que j'ai compris كنكلم maître. D'accord? Tout d'abord, votre posture et la manière générale de toute votre communication non verbale va montrer votre écoute ou trahir votre absence d'écoute. Ok? On a expliqué maintenant, oralement, comme des signes. Ok? Tout d'abord, alors, باش حنا غنعرفوا هاد لي سين تاعك ولا باش نعرفوا est-ce que tu m'as écouté ou là tu m'as pas écouté كتبان surtout si tu es devant moi votre posture la manière générale de votre communication non verbale la manière générale le regard باش كتنفس بالضربه ولا tu soupires كما كتنهد او لا je sais pas quoi ولا الشوفه نتاعك او الطريقه ديال التخنزيره نتاعك لو روغار نتاعك او الطريقه نتاعك كومون tu bouges tes mains او لا دونك la communication non verbale حنا شفنا tout de suite maintenant va montrer votre écoute كتبين لينا لو نيفو دو كوت نتاعك est-ce qu'il est bien ولا il est pas bien est-ce qu'il y a un écoute actif ou trahir votre absence d'écoute trahir شويه من التخيزون جايه ولا trahison هدى c'est quoi la trahison هدى c'est quoi la trahison هدى la trahison le verbe trahir la trahison c'est rien voilà rien c'est en anglais alors trahison il y a trahir il y a donc
خلال لا كومونيكاسيون فيربال تاع نو فيربال بلوتو انا عارف داك انت واش كتمثل بانك كتسمع لا راه كدوز واش كتسمع سوي سيغ الا توي ا 100% واش انت معنا ولا مع الاخرين بيان سور. Alors, il est intéressant de reformuler les propos de votre interlocuteur afin de s'assurer qu'on en a bien compris et dire afin de ne pas faire d'interprétation erronée. Ok? Ça veut dire que monsieur, on va faire la reformulation. La reformulation, c'est إعادة الصياغة. Ok? C'est إعادة الصياغة. C'est quoi la reformulation? La reformulation, c'est redire ce que votre interlocuteur a dit. كتعاود داك الشيء اللي قال الشخص المحاور اللي معك. شكون هذا الشخص هذا؟ بو نامبورت كتعاود داك الشيء اللي قال داكور، ولكن واش اي شخص هضر معاك غتعاود داك الشيء اللي قال؟ بيان سور كو نو. راه كتناقش مع شي واحد هو قال واحد الجمله ولا واحد الحسن غتعاود تقولها نتايا ولا اي حاجه قالها عاد تقولها لي نتايا يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله يستر تبغي عمر شي بلاصه اخرى. الوغ سي با سا لكن نزول كيعجبني دي مومون و il faut qu'on va reformuler. Donc c'est important de reformuler. Très important de reformuler. أعطيكم exemple باش غادي نفهموا شحال خصنا reformuler. Une fois نفعلوا على reformulation غادي تجي لها situation دائما لذة ماشي situation بحال هاد situation بحال. Imagine vous êtes dans une agence de voyage. J'ai un client. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui monsieur, comment je peux vous aider? Tu es gentil, masha'Allah, l'accueil, plaisir, وقفتي وسلمتي, masha'Allah, merci, c'est très bien. Voilà. Le client, comment je peux vous aider monsieur? Je veux faire la réservation d'un billet de la destination de la Chine. داخل la Chine. 15,000 درهم. ما كاينش مشكل مسيو. اوكي داخله ماشي وقتاش جو في علي مثلا ثاني داخل مسيو مثلا اوكي مسيو كومبيان دو بيرسون دو بيرسون يعني 30,000 درهم الله يسخر سيدي زيد كوادر اوكي دكتور داكور مسيو ديك المعلومه doit pas poser des questions. Ok, le client a répondu, toi t'as noté. Ok, automatiquement ça liquide les informations qui تدخل عند اماديوس ولا عند السيستم تاعكم او اللي دي تاك مسيو ايكا تا لا شي تا من هنايا امبريمي مسيو 30 درهم. قال لي باش انت فين بلاصه باش انت داكشي اللي لايغوبور دو بيكان ولا دو شانغهاي؟ لا انا كنعرف شنو كنعرف فيها بيكان. نو مو جو با الي ا بيكان جو الي ا شانغهاي. اول حاجه غتجيك لدماغك سي كوا؟ منين غتخرج داك 30,000 درهم؟ منين غتجيبها؟ الصدر تاعك مواصلش، الصوت تاعك خاوي، الدار ما عايش على حصيرة، اش غدير؟ اش ما تفتش تبيع ودنك؟ تبيع عندك؟ جو سي با كوا. منين غتجيبها 30,000 درهم؟ اش غدير الكليون؟ غتضربو؟ الكليون غيقولك انا ما قلت لك والو يمشي ويخليك. سجلتي لا كونفرساسيون تاعو؟ نو وحلتي. غتولي انت الظلام قدام عينيك. D'accord? Alors, هنا شنو درتي؟ t'as posé des questions sur le client il vous a répondu, toi t'as commencé à noter, t'as écrit, on a confirmé, c'est كاين erreur erronée. Alors, pourquoi je vais éviter la situation? Qu'est-ce que je vais faire?
Bonjour, monsieur. Comment je peux m'aider? Je peux m'aider. Ah, mais je te réserve le billet. Moi, pour aller pour aller à la Chine, d'accord. Ou à la Chine, à Shanghai, d'accord. Ça, je te fais la planète. Ok, c'est bon. C'est آخر سؤال. Donc, alors, قبل ما غتمشي أنك تعمر تخلص 30,000 من بعد من جيبك داكوغ ولا تمشي للحبس شنو غدير نتا الوغ مسيو ولا مادموزيل ولا مدام دونك الوغ بغيتي بيي ديال الطياره ياك بغيتي بيي ديال الطياره وندخل لا فيل دو الداخله الى فيل دو شانغهاي اون شين وي سي سا يقول لك هو وي سي سا غتقول لي النهار الفلان فلاني ياك غادي يقول هو وي غتقول لي مسيو غادي ديماري في الوقيته الفلانيه وغيوصل في الوقيته الفلانيه اسكو سي دا وي داكور وي سي سا داكور غتقول لي بون الوغ لو بري هو 30,000 درهم داكور مسيو 30,000 درهم داكور اوكي اوكي اسمعني اش درتي هنايا الوغ في الاول تا بوزي دي كيسيون دو ريبونس تا ايكري وليتي كتابي دوزيامون تا بوزي دي كيسيون تا يوغي دي ريبونس تا كتجاوب كتكتب كتنوطي ومن بعد كتكون تا في تا غوفورمولي باش انت الا كنتي خاطئ انت بشي حاجه ولا الكليون خطا بشي حاجه ولا الكليون متردد في شي حاجه ولا الكليون ولا هي ان سيتوياسيون انورمال اون فوا تو فا غوفورمولي بحال اللي كتقطع الشك باليقين bien sûr. Tu vas éviter toute situation, comment il est, les erronées, bien sûr. Toutes les situations normales, erronées, bien sûr. Oui. استاذ بحال كدير اجراء احترازي زعما بحال صدق مقولب ولا شي حاجه راه سي سا راه داكشي باش قلت لك دابا اسمع قلت لك باش اون فوا تسمع لا غوفورميلاسيون غتجيك لراسك هاد لا سيتوياسيون بحال هكا 30,000 درهم انت ودنك غتمشي تبيعها كاع ما كتسمع بها كاع انت مزيان كاع شحال تجيب لك كاع ما جايبه لك 5 دراهم صافي دير كوا دونك toi tu vas faire attention pour reformuler ومازال باقي اوكي تا اونتوندي قلتي ليه وقال لك ايه ومازال باقي كتجي كدير نتايا كتابي كتقول لي مسيو محمد اسكو سا سيكري افيك محمد ولا محمد avec E ولا avec A غادي هو avec A غتقول لي اوكي مسيو مسعود اسكو سا سيكري MASSOD ولا MAS3 عود voilà ça veut dire quoi انا j'écris et je te demande et je reformule et je répète ce que tu as dit toi l'hadaf شنو هو donc elle est intéressant de reformuler le propos de votre interlocuteur غتعاود les propos هما les idées les informations les points de vue الافكار الاراء داكشي اللي قال l'interlocuteur نتاعك لا ريزيرف باش لا ريزيرفاسيون باش تمشي شانغاي في الوقيته هذوك سون دي propos d'accord donc tout ce qu'il a dit votre client afin باش في الاخر دو ساسوري باش تاكد انت تاكد وتاكد ليه كلنا بيان كومبريسي ديال وتاكد ليه بان راك انت فهمتي داكشي اللي قال هو afin de ne pas faire d'interprétation erronée باش انك نتايا ما تبين ليه بانك راك ما درتيش واحد التاويل اللي هو خطا لعند التاويل اللي هو خطا لعند داكشي اللي قال الا قلتي بيضاء انا فهمت بلا انت قلتي ابيض قلتي اسود انا فهمت بلا قلتي اسود وباش غنبين لك بلا راه فين تجيب فيها لا غوفورميلاسيون واضحه هذه يا الشباب j'espère بلا دي c'est quelque chose باش ما تنساوش pourquoi parce que c'est la reformulation c'est quelque chose qui est très 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 important ça nous aide à éviter انك تمشي الحبس لانك tu vas payer des sommes d'argent من جيبك او لانك تولي خدام فابور باش تعوض الخساره ديال لاجونس اللي خدماتك pourquoi parce que avec واحد la rapidité اللي هي plus vite je vous parle par expérience qu'un problème طحت فيه انايا وكا expérience qu'un problème j'étais moi le client et qu'à fait des personnes ok donc il faut reformuler
اي وعاود الكليون دير راسك انت ما تتفهمش اوكي مازال في التليفون اون فوا غتكون عندنا ابل في التليفون اوتوماتيكمون فو لونجستري كتسجل اوتوماتيكمون داكشي اللي كيتقال تجي الكليون نو انا قلت لك مسيو مادموزيل فوالا لونجسترمون سكو vous avez dit mais quand on est face à face toi tu parles dans l'air moi je parle dans l'air ما كاينش حاجه كتسجل داكشي اللي كيتقال الا دماغي ودماغك ايبا دماغي ودماغك انا داكشي اللي كاين في دماغي نقول لك ما قلتش انت تقول لي انا قلتي بس سي بون ما كاينش عندك شي بروف اللي هو لوجيك داكور مي حتى في داك لا فورميلاسيون ما كاينش عندنا واحد لي بروف اللي هو لوجيك مي على الاقل راه كدير واحد الحاجه بور ايفيتي دي بروبليم بيان سور comment on va faire alors la reformulation il y a deux types de reformulation d'accord il y a deux types de reformulation donc reformulation il y a reformulation traditionnelle donc il y a une reformulation que ça s'appelle reformulation à l'américain reformulation traditionnelle oh mademoiselle là monsieur tu vas commencer à parler jusqu'à la fin de la discussion سالينا لا ديسكوسيون تاعنا داكوغ دونك شنو كيولي عندنا غنعاود انا تو سكون ادي داكشي اللي تقال كامل كنعاودو انايا بيان سور اوكي داكشي كاع كله صافي دير كوا عندي فواحد لا ديسكوسيون دوزنا فيها انا وياك ربع ساعه حتى نعاود نديرها وهذه مثلا عندك كنشوفوها بزاف فينا بلاصه هذه راه ميتي وسورتو الناس اللي كيفكروا مثلا ان جور يفول ترافايي كا دي زانيماتور داكور دي زانيماتور دي ريونيون مش انيماتور سبورتيف ولا انيماتور ميوزيكال نو انيماتور دو ريونيون دو كونفيرونس ريونيون اي كونفيرونس اي سي كلشو شوز اللي هو ça fait remporter de l'argent كتدخل به الفلوس صحيحه مسكين c'est un domaine qui est bien aussi pourquoi parce que tu es l'animateur d'accord dans des réunions dans des conférences ok et ça nécessite راه كاين des personnes qu'on a rencontrées تبارك الله في des événements هنايا في الداخل اللي تيكونوا راه vous pouvez pas imaginer راه كيجيبوا في كونغري راه entre 20 000 حتى 30 000 dirhams par jour سمعني اش كنقول 20 000 حتى 30 000 dirhams par jour اش كيدير والو كيشد لو ميكرو تكون الناس قاعدين انت كتهضر كتقول داكوغ اول حاجه انا اللي كنبريزونتي كنفتتح الجلسه كنفتتح لا ريونيون ولا لو كونغري مرحبا بكم تتمنى فوالا سكون فا ديسكوتي اوجوردي فوالا كنقدم لكم الاشخاص فلانيين داكوغ مسيو فلان فوالا كاسكو فو بونسي ديال هذه الحاله هكا بحال مون الشكل اللي هو تلفزي ولا اذاعه سي بريسك لا ميم شوز داكوغ ان انيماتور تيليفزي مي الوغ انت بحال كتكون قاعد كتسمع الوغ كتخلي لوطخ il va parler toi tu enregistres داكشي اللي تيقول الاخر راك tu enregistres ما كتونجستريش على 100% داكشي اللي كيتقال نو مي tu fais la prise de note يعني الحوايج اللي هو تري امبورطون داكشي اللي قالهم الاخر quand il va finir de parler بحال كيسين الهضره تاعو اش كدير نتايا donc tu vas donner à quelqu'un d'autre ولكن قبل ما تقول quelqu'un d'autre كنشكر انا جو ريميرسي مسيو فلان ولا مادموزيل ولا مدام فلانيه على لانترفونسيون تاعها التدخل تاعها اللي كي بيان سور parler de ça et de ci et qui a dit ça et de ci وقال هادشي وقالت هادشي وتقال هادشي وقالوا هادشي داكور دونك جو دون لا بارول ا اكس اي كغيك دونك هذا اش كيتسمع عندنا سي ان انيماتور اللي هو دو كونفيرونس سي ان ميتي كي تري بيان سا نيسيسيت بان تكون عندك اون تري بون كولتور جينيرال هذا من جهه ثانيه اون تري بون ميموار الجهه الثالثه اون تري بون ميتريز دي لونغ اي دو كومونيكاسيون اي الجهه الرابعه انك انت tu vas avoir l'amour du métier شكون داك l'amour ديال داك الميتي bien sûr parce que c'est quelque chose qui est tellement facile et tellement hyper difficile mais bon donc كانت واحد الاستراحه محارب كانت واحد la petite pause ok pour parler à la reformulation au sens général alors on va continuer
Donc, comme j'ai dit, la reformulation qui a deux types de reformulation qui est américaine ou qui est traditionnelle. D'accord? Traditionnelle, كذا 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 انت كتسالي كنعاود داكشي اللي قلتي باش نتاكد بان واش داكشي اللي قلت انا سي فغي واش فهمتي داكشي اللي قلت انا ولا ماشي داكشي اللي فهمتي. اوكي سا سي reformulation traditionnelle العاديه. reformulation américaine, ça consiste, ça se base sur quoi? Sur la validation d'un élément avant de passer à un autre élément. Ça se base sur la validation d'un élément avant qu'on va passer à un autre élément. كيفاش؟ أنا d'accord? Par exemple, alors tu vas venir pour que tu vas acheter quelque chose chez moi. بغيتي تشري شي حاجة أنت. D'accord? Je sais pas quoi. بغيت تشري واحد البونطالون. Salam alaikum salam. Je veux acheter un pantalon. Ok, monsieur, mademoiselle, d'accord. Un pantalon, ok. Bon, voilà, je vais les pantalons. Je vais les jeans. Je vais les tissus, les tubes. Je vais la toile. Je vais le qatifa. Je vais 3 ou 4 ديال انواع ديال الاتواب ديال السراول ديال لي بونطالون. اوكي. الوغ تجي تقول لي انا عافاك انا بغيت شي سروال عافاك بغيتو يكون واحد شويه كيفيا يكون اليز اللبسه تاعو تكون مرتاحه كذا من هنايا داكوغ. الوغ دونك نقول لك انا دونك بغيت السروال يكون مرتاح اللبسه تاعو تكون اللي اليز مرتاحه تقول لي اوكي غادي نجيب لك السروال ديال التوب حتى هو فيهم اللبسه مرتاحه تاع قطيفه حتى هو كذلك نتاع حتى هو كذلك نتاع حتى هو كذلك. اوكي سي بيان. الوغ غتجي انت بحال جبت لك انا هاد السروال كاع كامل راه دابا لوبجيكتيف الاول شنو هو لا ديسكوسيون بدات tu vas choisir تقول لي نو انا ما بغيتش تيسيو بغيت بلوتو ان بو سبور. داكوغ غنحيد التيسيو نحيد الثوب غنحيد لاطوال غنخلي لك غنخلي لك القطيفه مع مع الجين. تقول لي نو بلوتو انا جو كيكو شوز اللي هو un peu sport ديال التمارة ديال التخسير شويه. داكور دونك بغيتي تخسير واحد شويه غنحيد لك القطيفه نخلي لك هنايا عندنا اش نخلي لك عندنا ديال الجين. داكور لي كولور اللي عندي لي كولور كاين عندي ازرق خضر صفر قهوي مارون اورانج فوالا حط لك لو سيري ديال. تقول لي نو جيم با لي كولور فلاشين حيدنا لي كولور فلاشي. جيم با سي حيدنا سا بغيت اونتر لو نوار لو بلون لو بلو. داكور شنو درنا هنايا دونك عندنا هنا فواحد لا ديسكوسيون اللي امتدت واحد المده. دونك on a passé flou قلتي جو فو دي بونطالون حطيت لك انا لي بونطالون قلتي لي لا ما بغيتش هادوك حيدنا هادو. الوغ شنو درنا هنا بغيتي لي بونطالون اوكي فهمنا بغيتي لي بونطالون حنا حطيت لك لي بونطالون اللي بغيتي لي بونطالون حطيت لي بونطالون مع لي شوميز مع لي تيشيرت حطيت لك لي بونطالون. داكور دونك شنو عندنا هذا عندنا واحد الاليمون تفهمنا عليه. اوكي الوغ من دوك لي بونطالون حطيت لك 4 ولا 5 ديال لي تيب ديال لي تيشو ما تفاهمناش عليهم ولينا تفاهمنا على جوج الانواع حيدنا الاخرين بقينا على جوج الانواع. جيت عاوتاني وقلت لك حطيت لي كولور حطيت لك واحد 6 ولا 7 ديال لي كولور ما تفاهمناش عليهم تفاهمنا على جوج ديال لي كولور حيدنا هذاك جوج ديال لي خلينا على جوج ديال لي كولور. صافي دير كوا دونك اون فا فاليدي ان اليمون افون دو باسي لعند اش لعند ان اوتر اليمون. كنتفهموا على واحد الحاجه قبل ما ندوزو لهاد الحاجه نبداو اخرى حيت الا بقينا كنهضروا با ايماجين انت جيت وحدت لك انا 7 تاع السراول من 7 ديال الانواع تاع الثواب ومن بعد وحدت لك 7 تاع كل ثوب حطيت لك فيه 7 ديال الانواع تاع لي كولور شنو غيولي عندنا هنايا وفي الاخر غادي يجي يقول لك انت اختاريتي ان جين بلو وايماجين 7 ديال الانواع تاع لي تيسو وفي كل تيسو عندنا 7 ديال لي كولور 7 9 دوربي شحال من روينه عندي تما انا ولا شنو. مي on va vers quoi? On passe un avant de passer un élément حتى on va le valider باش في الاخر شنو تيولي عندنا. ايماجين افيك موا 7 ديال لي تيسو وكل تيسو عندنا 7 ديال لي كولور وكل كولور عندنا فيهم دو طاي يلا ولات عندنا 100 شوا. عاد في الاخر راني نقول لك حقا انت راك بغيتي ان بونطالون دو جين بلو غادي نجي شوازير
2 choix, mais sans choix. Juste الاختيارات من 100 اختيار, ça va être difficile. Mais la reformulation américaine, ça se base sur quoi? On valide واحد الحاجة avant qu'on va passer à واحد الحاجة. L'objectif شنو هو؟ Pour ne pas perdre du temps, ne pas perdre l'effort, ou ne pas oublier ce qui est dit. باش ما ننساوش داك الشيء اللي تقال. قلنا واحد الحاجة هذه تفهمنا عليها، تفهمنا على هذه ياك، ندوزو لحاجة أخرى، ندوزو أوكي. هذه اللي كنستعملها معكم دو طون زون طون. كنقول لكم شحال نقول لكم سي فو بلي واش هذه واضحه واش هذه مفهومه هذه الحاجه هذه اوكي سي كلير اون باس ا اوتر شوز اون باس ا اوتر شوز دونك ça veut dire on va valider quelque chose avant qu'on va passer à autre chose ça c'est la formulation اللي هي امريكا ولا كواس الاختيار انك تختار اللي بغيتي تستعمل اللي بغيتي بيان سور كوم tu veux بطبيعه الحال ok alors la suite synthétiser périodiquement les acquis de l'entretien. Synthétiser, il y a faire le synthèse. Le synthèse هو اش هو reformuler périodiquement مرحليا les acquis بان داكشي اللي تقال في l'entretien واش نتوما واش داكشي اللي كيتقال هو يعني واحد الحاجه النقطه كاينه اون كومون مشتركه بيناتكم في الفهم ولا كلشي مشرق شي مغرب. Rester au niveau des faits concrets et spécifiques, éviter les opinions et les jugements, faire exprimer des faits et des intentions d'action. Donc, rester au niveau des faits concrets. Les faits concrets, هما الأحداث اللي هي واقعية. ورحنا شفنا قبل قلنا on va parler ديال les faits, on va parler ديال les opinions, on va ديال les opinions ديال الآراء نتاعنا, on va parler ديال les sentiments نتاعنا. حنا بغيناك انت تبقى كتهضر لنا غير على الاحداث على شي حاجه اللي في اللي غير شي حاجه اللي هي واقعيه بيان سور وكتوشي واحد الحاجه داكور ايفيتي لي بريجوجمون والاراء ولا لي جوجمون تاعنا على لي بيرسون فير اكسبريمي لي في خلي انك الشخص يهضر عن طريق عن طريق الاحداث يعني شي حاجه اللي هي كاينه ما كيهضرش على لي سونتيمون تاعو بيان سور ne pas hésiter à faire parler son interlocuteur ce qu'il ressent. Ok? Ne pas hésiter. Ne pas hésiter, il y a. ما ترددش أنك tu vas faire parler. Faire parler أنك tu vas demander. Tu vas faire parler. تخلي l'interlocuteur. المحاور نتاعك il va parler là ce qu'il ressent. يهضر على داك الشيء باش كيحس هو. Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est mal à l'aise? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce qu'il a un problème? Laisse-le parler, laisse-le s'exprimer, ok? خليه يهضر بطبيعة الحال. خليه يهضر. Alors, donc, ce sont bien sûr des éléments entre le procédé ديال تاع l'écoute اللي هو actif. Ok? Alors, les 10 clés de l'écoute active. Les 10 clés de l'écoute active. 10 المفاتيح الرئيسية المهمة très important dans l'écoute active. Ok? Donc, اشنو هما هاد les 10 clés? Donc, la première des choses, c'est cerner vos champs d'intérêt. C'est cerner vos champs d'intérêt. Cerner هي limité. كنحدد quoi لو شون دانتيري مجال الاهتمام نتاعي راه ماشي اي حاجه كنسمعوها وماشي اي حاجه كنبغيو نسمعوها وماشي اي حاجه كتاثيري الاهتمام نتاعنا بيان سور ماشي اي حاجه كتاثيري الاهتمام نتاعنا بيان سور اوكي دونك سو دوموندي كيل افونتاج كون بو تير هذه حنا شفناها قبل بان واش غنسمعك غتسمعني اشنو غنستافد Est-ce qu'il y a une contrepartie ou pas? واش انا غنسمعك غنهضر وغتسمعني وانت غتهضر وغتسمعني دونون ولا انا جو دوني تو tu vas prendre d'accord دونك حدد المجال تاع الاهتمام تاعك وانتيا اشنو الحاجه اللي بحال كما قلنا قبيله اللي انا تنقول للزرق كنقول ليه الحلول حتى تنقول ليه الزرق دونك اسكو جو في غاني ريان كيسكو جو في بيردر ريان الا قلت لك وي شنو هو المشكل قلت لك نو شنو وي الزرق هو الكحل سي بون اوكي صافي الله يسخر دونك سي كوا دونك سي با مون شون دانتيري باش انني غنضيع الانرجي عليه الا كنت انايا سي كيك شوز كنهتم بيه سي كيك شوز كيفا ماجوتي كيك شوز غازيدني شي حاجه سي بيان ما غازيدني والو الله يعاون الله يعاون
Juger le contenu, non le contenant. Juger le contenu, non le contenant. Donc juger, il غنحكم على المحتوى ماشي على اللي غيقول المحتوى. بمعنى هنا ce qu'il a dit la personne, le contenant ou la personne. La personne qui a parlé, l'émetteur, je veux dire. D'accord? هنا juger le contenu, المحتوى اللي قال الشخص. غتحكم على المحتوى وما تحكمش على الشخص. Passer l'autre à la forme et se concentrer sur le contenu. D'accord? Donc الشخص هذا غتقول لي الشخص طويل قصير لا ماشي داك اللي كيهمني الطريقه باش هضر الطريقه باش نوصل لك الميساج. داكوغ بارفوا كيكون عندنا الميساج اهم من الطريقه باش وصل واخا الطريقه تكون فيها لو كانال ولا لا ميثود تكون ديفيسيل مي موا لو ميساج الي تري امبورطون بور موا يعني كيهمني لو كونتوني واخا الطريقه باش وصلني ولا الطريقه باش شرح لي الشخص الي ديفيسيل الي انكوم الي ديليكات ما واضحاش ما مفهوماش القصحه. أهم حاجة أن الميساج يوصل. C'est le plus important bien sûr. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Donc أشنو كنقصدو garder votre calme ça veut dire quoi? Ça veut dire بأنك أنت toujours tu vas garder le sang-froid. Tu vas garder toujours le sang-froid. Donc كنت دمتك بارد tu vas pas s'énerver, tu vas être à l'aise, d'accord? Et s'assurer de bien comprendre ce qu'il a dit avant de décider des mesures à prendre. Donc, écouter et se concentrer et avant de dire oui ou non, tu dois vraiment être à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'un oui, un non, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. Ok? Alors, s'assurer de bien comprendre avant de prendre les mesures. Être à l'affût des idées. Être à l'affût des idées. D'accord? Ça veut dire quoi? Chercher l'idée maîtresse. Chercher l'idée maîtresse. La maîtresse هي المعلمة. D'accord? ولكن ما كنقصدوش هنا بها l'idée ديال المعلمة non. Donc كنقصد بها l'idée maîtresse, l'idée principale, l'idée générale, l'idée importante. في une discussion نقدر أنا نبقى نهضر معاك 4 ساعات وأنا كنهضر معاك ولكن الهدف نتاعي واحد اكسبريسيون واحد المعلومة كنوصلها لك. إلا فهمت أنا l'idée générale ديال le sujet, j'ai compris le sujet. تفهم l'idée principale, فهمتي le sujet. فهمتي le sujet bien sûr. Et كاين راكم درتو هذا الشيء ياك درتو حتى في الليسي ولا في الكوليج كتقرا واحد النص على قد تيقول لك استخرج الفكره العامه واستخرج لي الفكره العامه استخرج لي الفكره العامه الفكره العامه كتهضر على التكست كامل. دونك اين فوا غتفهم داك الفكره العامه غتكون عندك ان غون بورسونتاج ديال لا كومبريهنسيون ديال التكست كله بيان سور. faire preuve de souplesse. Faire preuve de souplesse. La souplesse, il y a le morona. D'accord? Faire preuve de souplesse. Faire preuve de souplesse, il y a 2 parties, qui sont 2 fois, qui sont 5 ou 6. Mais comment? Prendre moins de notes et utilise 4 à 5 systèmes de notation en retenant celui qui convient le mieux de type d'orateur. Faire preuve de souplesse تكون مرن اكثر. ça veut dire quoi? ما غاديش نجي انك انتيا انا هضرت معك داكوغ واحد اللحظه هضرتي معايا انفعاليه ونقول هذا الشخص هذا كينقص من الاحترام تاعي انايا نو. انا نكون مرن واحد شويه ونقول بوتيتر الشخص كهاد اليامات كيمر بواحد الازمه ماليه ازمه اجتماعيه ازمه عائليه ازمه نفسيه ازمه ما عرفتش انت مأزم شغل كذا داكوغ ما غاديش نحكم عليه. الوغ غادي نحاول نعطيك انايا 5 ديال راه شنو عطيتك انا انت كنهضر انا ما كنت تفاعلت قدامي اقل حاجه غنفعل قدامي غنفعل انا معاك وغادي نفعل معايا غنفعل انا معاك ونشدوا انا وياك بنيون ونعيطوا للاداره وغادي تجي الالتزام كبير ونطرد على والو داكوغ. الوغ انا با او جو في ايفيتي سا جو في اتر سوبل وغنعطيك 5 ديال لي نيفو غنعطيك 5 ديال الاعراض
انت تعصبتي ولا انفعلتي قدامي، ربما عندك ازمه ماليه، ازمه اجتماعيه، ازمه عائليه، ازمه نفسيه، ازمه كونيه، ازمه تسميتك ازمه كاع. سي بون اوكي. انا عطيتك هنايا دي نيفو باش انني انايا نكون سوبل افيك توا، نعاود نسولك ولا نعاود نكملوا لا ديسكسيون وتعاود تزيد لا ميم شوز. غنولي نعطيك الا تكملوا 5 ديال لي نيفو ديال الاعذار، غنعطيك دابا 4. غنزيدو شويه، انت مازال انابي قولوا باش نعطيك 5 ولا 4 نعطيك 3. غنزيد شويه الاخر غيولي عندك عذر واحد انت هبيل. غنزيد شويه مازال كتنفعل. ايوا السلام عليكم. لقد اعطى واه لا سبليس لحد نتاع وصافي صافي. ما بقاش اعطى انت مسكين ازمه مأزم يا اخي، راه كنا مأزمين. تأزم بعيد عليا انا، تأزم في داركم، تأزم في الزنقه ديالي، انا ما كاين لا ازمه لا حتى شي حاجه. تقدم الله يرحم صافي دير كوا. الوغ اون va pas faire comme ça. Alors pour être souple, ça c'est bien. Il faut trouver des excuses. D'accord, mais c'est pas toujours. ماشي باش نقول لك انا هو راه غنديرها معاك، راه غير تنقولها في الكوميونيكاسيون وعلى حسب الشخص راه اون فوا جو سي با كوا. واحد النهار مو جو كوني لا بيرسون الي اكس بيرسون الي كوم سا. واحد النهار جات واحد لا رياكسيون من اكس ضد انت داكشي اللي معروف عليه، راه ماشي مشكل. عطي اعذار داكا. لا قلت لي الا تبدلوا خيار نعرفوا بان هذاك النهار كانت مرحله ومرات اليوم راه سبيان. مي لو وليتي انت دائما بحال هكاك راه سي با. ولكن واحد الشخص هو دائما معروف عليه بحال هكا يجي بحال هكا سي با. حنا ما كنقولوش بان القاعده خاصك ديرها افيك تو الموند، نو. شاك بيرسون كومون إلي tu vas faire avec lui bien sûr. فهمنا؟ Donc faire preuve de souplesse الثانيه écouter attentivement et manifester son intérêt par du non-verbal. Donc écouter attentivement، تسمع الشخص داكور، كتبين ليه بان راه داكشي اللي كتقول انت راه كيجذب الاهتمام نتاعك داكور. راه ماشي تنافق، نو. هذاك الفكره اللي كتقول انت وداك الطريقه باش كتقولها كتجذب الاهتمام. انا ضدك. تنقول لك سكو تو دي سي تري بون، مزيان داكشي اللي كتقول، مزيان الي بو مزيان. Ce que tu dis c'est beau, toi tu es beau, ce que tu dis c'est beau, la façon dont tu parles il est beau, tu es beau, mais je suis contre. C'est bon, il n'y a pas de problème. Il est où le problème? Mais j'ai senti que c'est beau. Change la connexion. Ok, alors, septième clé, gardez votre concentration, ne pas laisser distraire, tolérer les mauvais comportements et rester concentré. Gardez votre concentration, ne pas laisser distraire. Ne pas laisser distraire, ça veut dire quoi? Distraire quelqu'un هو أن شي واحد أنه هو يشتت الأفكار نتاعك. يشتت الأفكار نتاعك. D'accord? Alors, gardez votre concentration. اسمعني فهمني مزيان اش كنقول. Gardez votre concentration. ركز. بغيتي تقول شي حاجه ركز معايا. داكور. ما تسمحش لان كيلكان كي va te distraire. واش انت distraire؟ يشوش عليك، يبرزطك، ما يخليكش لدرجه انك يقدر ينسيك داكشي اللي بغيتي تقول. ينسيك، نعاودها، ينسيك داكشي اللي بغيتي تقول. داكا. ما تسمحش ليه. بوغكوا ما تسمحش ليه؟ اي كومون تو فا فير؟ ماشي تقول لي لا ما نسمحليكش وتغوت. نو. جي كاع مون كونسونطراسيون افيك. انا نركز معاك واخا انت tu veux essayer de me distraire.
تبغي تديني اللي وتجيبني في الخاويه في عمرها باش ننسى ولا نتلف ولا non, 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 non. Je vais pas te laisser faire. Pourquoi? Parce que j'ai gardé mon attention. D'accord? Ok, il y a une technique, j'ai essayé parfois de la faire avec plusieurs personnes parmi vous. D'accord? Oui. Donc, tolérer les mauvais comportements et rester concentré. Tolérer les mauvais comportements. Parfois, سمح tolérer التسامح. la tolérance التسامح tolérer يتسامح تسامح مع les mauvais comportements et rester concentré باش انت انك باش ما تشوش بعض التصرفات اللي كيديرونجيو تسامح فيهم باش ما تشوش تبقى مكونسونطري. Faire travailler vos cellules grises. Faire travailler vos cellules grises. Cellules grises, donc les scientifiques, même tout le monde il va comprendre c'est le grise. La cellule grise هي المادة الرمادية وهي المنطقة الرمادية في الدماغ ديال الإنسان. المنطقة الرمادية في الدماغ ديال الإنسان علاش كتعتمد علاش كتصلح دونك كل واحد غيفكر علاش كتصلح راكم قريت داك الشيء افون بيان سور. S'intéresser aux situations complexes ce qui stimule son esprit. Donc, faire travailler vos cellules grises. Donc, ça t'incite à des situations complexes. Ça veut dire quoi? Les sujets comme ça fait ni chaud ni froid. Monsieur, donc c'est pas vrai. Comment ça? Le soleil va se lever de ci et va se coucher de ça et va. Masha'Allah, tabarakallah. C'est un sujet très important. Mais c'est rien du tout, quoi. Et c'est rien du tout. C'est un sujet qui ne fait pas stimuler l'esprit. C'est quelque chose qui ne fait pas l'intelligence de la personne. Non, c'est quelque chose qui est une idée banale, bête. Alors, c'est grand chose. C'est grande chose, d'accord? Mais c'est quelque chose qui n'est pas complexe. Le complexe, c'est quelque chose qui nécessite que je vais utiliser mon intelligence. L'intelligence sur la communication, l'intelligence sur les idées, l'intelligence pour que je vais trouver des solutions, l'intelligence pour que je vais... C'est ça ce que je veux dire. Donc, des situations vraiment complexes. معقدين اللي كيخليوك انك تبدا travailler ta tête. باش انت تخدم دماغك bien sûr. Et quand tu vas wallah, je parle sérieusement. Quand tu vas avoir toujours devant toi des situations complexes, des situations difficiles, wallah, que انت كتكتشف راسك. كتكتشف راسك bien sûr. وكتكتشف parfois بان راه عندك des compétences. كتصافي بالله عندك des compétences غير انت ما كنتيش عارفهم وما درتيش مجهود باش تعرفهم. Garder l'esprit ouvert. Garder l'esprit ouvert, ça veut dire quoi? C'est toujours avoir un esprit ouvert. Tu vas parler avec un homme comme on parler avec une femme, avec une mademoiselle, avec un jeune comme avec un vieux, avec un adulte comme avec un petit. Tu vas parler avec tout le monde, sauf que tu vas avoir des barrières. Mais كوش عندك نتايا حواجز اللي هي كتعقدك. D'accord? Donc tu vas entrer en communication avec les autres, bien sûr. Ne pas s'attarder aux détails, d'accord? Et attribuer au mot un sens large pour bien saisir le message, d'accord? Alors, ne pas s'attarder. S'attarder, j'aime tarder, le retarder. Attarder, ne t'arrêtez pas, oublier le détail qui parfois vous, là, nous, là, tout le monde, l'insan كامل, d'accord? Parfois, qui se détail ou qui ينسى le sens large. الأهم حاجة كيشد في واحد الحاجة اللي هي بسيطة وكينسى اللي هي أهم حاجة. Donc il faut pas faire ça, bien sûr. Et آخر حاجة, آخر clé, le 10e clé dans les clés de la réussite d'un bon écoute active, d'accord? C'est tirer profit du fait que la pensée est plus rapide que la parole. La pensée est plus rapide que la parole. Tirer profit. Tirer profit. Je n'ai tiré profit. Ok, comment je vais tirer profit? Alors, la pensée est plus rapide que la parole. الفكرة أسرع من داك الشيء اللي غتقولها.
Maintenant, moi, je peux parler avec vous et en même temps, je pense à beaucoup de choses. Je ne peux pas penser à 10 choses en même temps, et 20 choses en même temps. Il y a des personnes qui vont faire plus que ça. D'accord? Je peux avoir des situations dans ma tête, plusieurs situations dans ma tête, en parlant et en pensant à ce que je vais dire. D'abord, je parle et je فكر داك الشيء اللي غنقول en même temps داك الشيء اللي كنقولو داك الشيء اللي كنفكر باش غادي نقولو كنديرو en même temps je peux penser à autre chose. Pourquoi? Parce que la pensée est plus rapide que la parole. الفكرة السرعة سرعة في الوقت نتاعها كتكون أسرع من أجل من لا بارول. وأنا باش غنقولوا بأن لو سيرفو هيومان هي اون ماشين اللي الله وحده يعلم comment il fonctionne. Parce que راه on a un grand potentiel تبارك الله بالدماغ نتاعنا mais malheureusement بالنسبه للناس القليله هما اللي انهم قدروا انهم يعرفوا كوا واحد الموس بورسونتاج اللي هو مرتفع على لو رول ولا لا كاباسيتي ديال لو سيرفو نتاعنا. حنا كاين كما كنعرفوا حتى 0% من لو سيرفو نتاعنا. كاين الناس اللي وصلوا ل 5%، 10%، 15، 20%، راه ما وصلش 100%. ما عارفش العقل نتاعو 100% شنو يقدر يدير، غير 10 15% وحسن منك. Mais au moins il a fait, d'accord? Dans ce sens-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec tirer profit du fait que la pensée est plus rapide que la parole? شنو نفهموا منها؟ Donc tirer profit انك حاول تستفد du fait que la pensée استفد من اننا الفكره كتكون اسرع من الكلمه. دونك ايتو تيكوت بحال راك انت كتسمعني انت راه كتفكر شنو غتقول لي من بعد. مي اون فوا غنسالي كتنزل عليا. الله اكبر. اون فوا غنسالي انايا كتولي كتنزل عليا نتايا باش فوالا ça veut dire quoi? Ça veut dire بان la pensée elle est mieux et le plus rapide que la parole. Anticiper ce qui sera dit. Anticiper sera c'est le verbe être. شاف مزاجي السلام عليكم تجيش بنيتون مزيان الحمد لله شكرا لله انت اللي خير لك الحمد لله اللي استاجر هاد النهار بان لي غادي نصبنا مشيت صبينا خايبه داكا لا ما كاين ما تسلم عليهم حاطين مغيبين الحمد لله شكرا لله وهكذا. Alors, j'ai dit anticiper ce qui sera dit. Sera, c'est le verbe, c'est l'auxiliaire être. مصرف في اش؟ مصرف في le futur. Et anticiper, c'est un mot de le futur. Même si je نقول anticiper le passé. Anticiper, c'est toujours le futur. اش من futur؟ شنو الفيتور؟ futur proche, futur antérieur, futur lointain. دابا جوج ثواني. C'est anticiper. Ce qui sera dit. غنتوقع داكشي اللي غتقول. غنتوقع داكشي اللي غتقول. D'accord? Résumer ce qui a été, puis profiter du temps, ainsi gagner. Donc, résumer ce qui a été dit, et profite de le temps pour que tu vas le gagner. Profite pour gagner le temps, pour se reposer, tu vas penser et pour parler et communiquer un bon message. Donc, هذا هو المعنى تاع tirer profit تاعك. Et c'est quelque chose اللي هو c'est très bien. D'accord? وإلا كاين واحد البروفيرب شينوا. D'accord? هذا البروفيرب شينوا تيقول لك سيدي si l'être humain si أداة شرط si إذا si l'être humain a deux oreilles ذاك الإنسان عنده أذنين جوج ديال الأذنين c'est une seule bouche وفم واحدة c'est pour écouter deux fois que parler باش أنه يسمع جوج مرات أكثر ما يهضر. Si l'être humain a deux oreilles et une seule bouche c'est pour écouter deux fois plus que parler. Donc هذا المثال هذا إلا فهمتوه هذا المثال ça veut dire quoi? Il résume هاد la partie نتاع l'écoute active de A à Z. Il résume l'écoute active de A à Z, bien sûr.
Mademoiselle, monsieur, c'est clair? Oui, monsieur, oui. كاين شي كيسيون كاين شي حاجه ما واضحاش نرد عليكم؟ Tu es clair? Ok. Oui. Amina. Amina. Tu es Amina. دونك نهار غتسمعيني عيطت عليك داكا جاوبيني عافاك وقتاش ما سمعتيها جاوبيني. Mademoiselle, monsieur, vous allez m'excuser غتسمحوا لي واحد دقائق قليله داكا. وصلت الظهر وصلت الظهر ان شاء الله ونعاود نرجع عندكم الى كتاب. اوكي مادموزيل مسيو، واحد نتوما بروفيتيو وصليو الظهر مع بعض. السلام عليكم. استغفر الله العظيم استغفر.
Oui.